السلام عليكم. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نعملوا اكزرسيس 8 من شابيتر انتجرال. وقبل ما نخدموا الاكزرسيس خلينا نعملوا شويه كور. دونك عندنا f phi est défini sur i par phi de x, l'intégrale entre a et u de x de f de t dt. عندنا deux questions لازم نعرفوا كيفاش نعملوا ريداكسيون نتاعهم ونجاوبوا عليها. Première question, justifier l'existence de phi de x. Deuxième question, montrer que phi est dérivable et calculer phi prime de x. B. نبداو نجاوبوا على الكيستيون الأولانية. Donc قال لنا justifier l'existence de phi de x. Donc شنو لازم نوري؟ لازم نوري اللي f لازم يقول اللي f est continu et نعملو سي تحت شرطين كي يكتب continu كاملة. اما في الاكزامان ديما نكتبوها كامله. دونك لازم نقولوا f continue sur j sur un intervalle j. شنو هو j هذايا؟ هو الدومين دو كونتينيتي نتاع f. ça dépend كل فونكسيون باش تجينا شنو الدومين دو كونتينيتي نتاعها. دونك نقولوا f continue sur j sur j ونقولوا a appartient à j ou u de x appartient à j. alors phi existe pour tout x appartient للI. نتعادل deuxième question. قال لنا montrer que phi est dérivable et calculer phi prime de x. donc ناخذوا soit grand f une primitive de petit f sur j. donc phi de x نتاعنا شنو تولي هاي؟ تولي crochet de f de t entre a et u de x qui est égal f de u de x moins f de a. donc لازم نكمل هنا deux conditions. condition الأولانية لازم نقول اللي u هذيك est dérivable sur i. نقول نوري زادا f est dérivable. علاش f est dérivable؟ خاطرها هي primitive de petit f. donc من هذوما زوج شنو عندنا؟ donc phi est dérivable. علاش dérivable comme composé et somme de fonctions dérivables sur j. et pour tout x appartient à i شنو عندنا؟ phi prime de x est égal à phi prime de x هي بدا الديريفي نتاع هذوم. الديريفي نتاع f de a égale à 0 خاطر constante. donc والديريفي نتاع f de u de x هي f prime de u de x fois u prime de x. وإحنا قلنا الجراند f هي البريميتيف تاع petit f. donc الديريفي نتاع جراند f هي البيتي f بدا. donc f de u de x fois u prime de x. ب عنا une deuxième méthode. مثلا يجيب لنا une deuxième méthode. par exemple يجي يسألنا يقول لنا طول montrer يعطينا كيكا في نعاودو نكتبوها في de x est égal à l'intégrale entre a et u de x de f de t dt. يجيب لك question طول يقول لك montrer que phi est dérivable sur i. في الكا هذايا عنا une méthode directe نعملوها. لازم فما 3 conditions à vérifier. donc من الأول لازم نقول f est continue sur j اللي هو الدومين قلنا de continuité de f.
لازم نقولوا اللي U est dérivable sur I. Troisième condition, لازمنا نقولوا اللي U de I, donc l'image de I, l'image de l'intervalle I par la fonction U est inclus dans J. ولازمنا نقولوا اللي A appartient à J. Donc من هذوما ثلاثة شنقولوا شعنا اللي فيه est dérivable sur I. وتوا نبداو l'exercice نتاعنا. باهي نطلعوا نخدموا لهنا باش قالنا في l'exercice 8 عطانا phi la fonction définie sur moins pi sur 2 pi sur 2 par phi de x l'intégrale entre 0 et 1 plus sinus x de racine de 2t moins t au carré dt. Premièrement قالنا justifier l'existence de phi de x. Donc je نحاولوا نجيبو كيما شفنا في الكور. Donc قلنا أول حاجة لهنا لازم نوري f est continu sur j. Ou la continuité au j هذايا هي le domaine de continuité de f, de petit f. Le petit f اللي هي شنو؟ اللي هي t on associe racine de 2t moins t au carré. B. Donc لازم أول حاجة نشوفوا لازم اللي تحت الغاسين لازم يكون supérieur ou égal à 0. Donc لازم نعمل l'étude de signe de t moins t au carré. Donc 2t moins t au carré est égal à 0. Donc rajouter en facteur t'attiens à 2 moins t est égal à 0. Donc t égale à 0 ou t est égal à 2. Donc là on a un tableau de signes. T entre moins l'infini plus l'infini. Donc 2t moins t au carré, on a deux solutions, il y a 0 ou 2. Donc avec second degré, ma polynôme second degré, donc nous avons le signe de A. Signe de A est moins 1, donc signe de A négatif, le N est positif ou le N est négatif. Donc le N est F. Donc domaine de définition des jantes à F est l'intervalle 0,2. Donc on dit F et continue sur 0,2. وش لازم نوري آخر قلنا لازم نوريو اللي A و U appartient à J. Donc J اللي هو توا 0,2. Donc هذايا هو J متاعنا. Donc لازم نوري اللي 0 و 1 plus sinus x appartient à J. Donc احنا عندنا اللي 0 appartient à 0,2. Évident. B. Donc لازم نوري 1 plus sinus x appartient 0,2. Donc là on a اللي sinus x donc ديما entre moins 1 et 1. Donc خلينا نطلع هنا شويه. Donc 1 plus sinus x elle est entre quoi et quoi? Elle est entre 0 et 2. Donc هذا نخرجوا اللي 1 plus sinus x appartient à l'intervalle 0,2. Donc d'après les trois conditions هذوما شنو عندنا؟ alors phi existe pour tout x appartient à moins pi sur 2 pi sur 2. نتعداو تاو دوزيامون غنحاول نخدمها هنا. قال لنا montrer que phi est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 et calculer phi prime de x. Donc نخدم نفس الخدمة كيما ورينا في question 2 في الكور. Donc ناخدو soit grand f une primitive de petit f sur 0,2. Donc شنو عندنا phi de x est égal au crochet de grand f de x entre 0 et 1 plus sinus x. Donc est égal à f de 1 plus sinus x moins grand f de 0. Donc chez un donc l'année donc f phi est dérivable
sur moins pi sur 2 pi sur 2 comme composé et somme de fonctions dérivables. Sur 0,2. باهي كيفاش هذوما معناتها dérivable les fonctions هذوما donc غنفسروها هنا x on associe 1 plus sinus x est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 où f grand F est dérivable sur 0,2 علاش خاطر primitive de petit f. Mais تورينا اللي فيه est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 توا juste لازم نحسب phi prime de x. Donc on a phi prime de x est égal à f de 1 plus sinus x. ما قلنا هي بدها l'image de u par petit f fois u prime de x. Donc 1 plus sinus x dérivé de 1 plus sinus x. Donc f de 1 plus sinus x est égal à combien? Racine carrée de t. Donc on remplace t par 1 plus sinus x. Doit aller 2 fois 1 plus sinus x moins t au carré. Donc moins 1 plus sinus x au carré fois dérivée de 1 égale à 0, dérivée de sinus x est égal à cosinus x. Donc là je suis allé عندي donc نعمل le développement لهنا تعطيني 2 plus 2 sin x ولهنا تعطينا moins 1 moins 2 sin x moins sin carré de x ولهنا fois cosinus x. هنا عندي 2 sinus x moins 2 sinus x تتنحى donc je تقعد هنايا 2 moins 1 تعطينا 1 moins sin carré de x fois cosinus x وإحنا نعرفو 1 moins sin carré هي بدها cosinus carré x fois cos x. Donc qui est égal valeur absolue de cosinus x fois cosinus x. Or x وين موجودة نحنا عنا في الموان pi sur 2 pi sur 2. Donc madame ما بين moins pi sur 2 pi sur 2 le cosinus il est positif. Donc la valeur absolue تنحى. Donc valeur absolue de cosinus x هي بدها cosinus x. Cos x fois cos x تعطينا cos carré de x. Donc في الآخر conclusion donc phi prime de x est égal à cos carré de x pour tout x appartient moins pi sur 2 pi sur 2. نتعداو troisièmement قال لنا expliciter phi de x. Donc نحنا شنو عندنا نعاودو نعملو donc عندنا phi prime de x هي cos carré de x. donc انا اش لازمني نعمل لازم نلقى البريميتيف تاع cos carré x. donc خلينا نعملو لينياريزاسيون تاع cos carré de x. عندنا فورمول شنو تقول لنا تقول لي cosinus de x هي 2 cos carré x moins 1. donc cos carré x est égal à combien? 1 plus cos 2x الكلها sur 2. donc cos carré x est égal à شناهي 1 demi donc نجم نحل هذايا plus 1 demi cosinus 2x. donc phi de x est égal à primitif de 1 demi est égal à 1 demi x. لهنا تقعد لنا 1 demi primitif تاع cosinus هي sinus ou divisé par 2 donc تعطيني 1 quart sinus 2x بتباع plus une constante. باهي تو الكونستانت هذيك نحب نطلعها كيفاش نطلعها par une image. ترى حسب راينا شنو هي مثلا donc par exemple الفي هذايا سانول وين هذايا donc لهنا 0 donc لازم لهنا 0
Donc 1 plus sinus x égale à 0. Donc sinus x est égal à moins 1. وقت sinus x égale à moins 1 في l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. وقت x est égal à moins pi sur 2. Donc شنو عندنا؟ Donc عندنا phi de moins pi sur 2 est égal à 0. Donc من هذوما زوز شنو نخرجوا؟ Donc نعوض moins pi sur 2 لهنا شنو تعطيني؟ Donc moins pi sur 2 fois 1 demi تعطينا moins pi sur 4. لهنا moins pi sur 2 fois 2 تعطينا moins pi. Sinus moins pi égale à 0. Donc هذا يكونها 0 plus une constante. تعطينا est égal à 0. Donc c est égal à pi sur 4. Donc في الاخر phi de x conclusion. Donc phi de x شنو لقيناها؟ عاودو نرجعو اللي هي 1 demi x plus 1 quart sinus de x plus constante اللي هي pi sur 4. هذه هي الفي دو اكس نتاعنا. نتعداو تاو كاتريامون. قال لنا calculer les intégrales suivantes. عطانا l'intégrale i qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de racine de 2t moins t au carré dt. Donc i هذه شنو علاقتها بالفي؟ كي نرجعو نشوفو الفي احنا نلقاو الاي هي بدا كيما الفي جوست لهنا كانت 1 بلس سينوس اكس لهنا ولات 1. دونك شنو ولا لهنا سينوس اكس ايكال 0. دونك وقتاش سينوس اكس ايكال 0 في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 كان في 0. دونك اي هي بدها في دو 0. وين باش نلقاها ليماج دو 0 لهنا في الفي اللي لقيناها بكريكا. دونك نعوض الاكس باغ 0 تعطينا هنا 0 لهنا سينوس 0 0 دونك تعطينا بي سور 4. نتعداو نحسبو جي. جي هي l'intégrale entre 0 et 3 demi de racine carrée de 2t moins t au carré dt. donc قلنا نحنا لهنا كيف لهنا عندنا 1 وحاجتي ب 3 demi. donc السينوس لازمها تكون 1 demi خاطر 1 plus 1 demi تعطينا 3 demi. وقتاش السينوس est égal à 1 demi في l'intervalle هذايا في pi sur 6. donc تولي est égal à phi de pi sur 6. donc qui est égal, on remplace par pi sur 6. Pi sur 6 on dit 1 demi, donc toi les pi sur 12. B plus on a pi sur 6 là fois 2 t'as pi sur 3. Sinus pi sur 3 t'as racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 fois 1 quart t'as racine de 3 sur 8 plus pi sur 4. donc نحسب هذي وهذي مع بعضهم. لهنا تعطينا 3 pi sur 12. donc تعطينا الكل في الكل 4 pi sur 12. on simplifie تعطينا pi sur 3 plus racine de 3 sur 8. هذه هي الجي متاعنا. هاي السلام عليكم.